Okay, welcome everybody to Going Deeper with Jason. Bienvenidos a todos a este show Yendo Más Profundo con Jason. Every week we are going to have one of our interns that live at the Casa de Milagros, Cada semana vamos a tener a uno de nuestros internos que están en la Casa de Milagros or even here at the house that I'm at in QDS, o incluso en esta casa en QDS join us to go deeper into the mind. para unirnos, para ir más profundo hacia la mente. We never know who it'll be. Nunca sabemos quién va a ser. Even today, Incluso hoy we had nobody lined up by 9:15. no teníamos a nadie que estaba en la lista para las 9:15, But Soren and I joined, pero Soren y yo nos unimos and he shared what was going on for the interns at la casa. y él empezó a compartir todo lo que estaba pasando entre los internos de la casa. So I had a quick call, and we decided to have two guests today. Así que tuvimos una llamada muy rápida y decidimos tener dos invitados hoy día. So I'll introduce you to my first guest, Ariane. Así que voy a introducir a mi primera invitada, Ariane. Welcome. Bienvenida. Thank you. Very spontaneous. Muy espontánea. So what I wanted to talk about to set up our discussion today Y lo que quería hablar para empezar nuestra discusión hoy día is divine providence. es la divina providencia. Jesus talks in A Course in Miracles Jesús habla en el curso de that milagros you are completely dependent upon God, que eres totalmente dependiente de Dios. whether you believe it or not. Lo creas o no lo creas. In fact, the only problem is that you don't believe it. De hecho, el único problema es que tú no lo crees. And all of the world seems to exist because we don't believe it. Y todo el mundo aparece que está porque no lo creemos. We think that we have to create our own life, become independent. Creemos que tenemos que convertir nuestra vida para depender de nosotros. You know, be successful in the world, make money, Como hacer dinero, ser exitoso, get a family. tener una familia. And everybody supports that. Y todos apoyan eso. All the parents Todos los padres think that once you reach a certain age, quieren que llegues a cierta edad you need to be on your own. para que puedas estar en tu propia, But puedas ser dependiente. what age is that? ¿Qué edad es esa? Is that 18, 18, 21, 21, 25? 25. There's 80-year-old mothers Hay mamás de 80 años upset with their 60-year-old sons con sus hijos de 16 años who, you know, aren't getting their lives together. que, que no están teniendo su vida establecida. So what age does the mother-son relationship end? Entonces, ¿a qué edad termina la relación de madre e hijo? So today we're going to talk about a very specific example Así que hoy día vamos a hablar de un ejemplo muy específico about divine providence in action, sobre la divina providencia en acción. because Ariane has this calling to stay on longer at la Casa de Milagros, Porque Ariane tiene este llamado de estar mucho más tiempo en la Casa de Milagros. and she wants to know that it's given by Jesus. Y ella quiere saber que es dado por Jesús. And I have many examples in my own life Y yo tengo muchos ejemplos en mi propia vida where Jesus has shown me that he goes before me que me muestra que Jesús va ante mí and takes care of all the details of life. y se hace cargo de todos los detalles de la vida. And I don't have to rely on my own money. Y yo no tengo que confiar en mi propio dinero. But you were guided to start a GoFundMe, Pero tú fuiste guiada a hacer a GoFundMe to ask for funds, para pedir por fondos, you know, to pay for your flights back and forth, para pagar tus vuelos de ida y vuelta, maybe some personal items while you're here. e incluso algunos pequeños detalles personales para mientras estés aquí. But as we've been talking, Pero mientras hemos estado hablando, it's not even about the funds. no se trata de los fondos, It's about sharing your calling. se trata de compartir tu llamado. And it's been very terrifying Y ha for sido you. te ha terrorizado mucho, te ha dado mucho miedo. You'd probably rather do anything else in the world Tú prefieres hacer cualquier cosa en el mundo than let people know about your calling.
de que la gente sepa sobre tu llamado. Because, like Jesus says in the Course in Miracles, we're always wearing a mask. Porque es como Jesús habla en el curso de milagros, siempre estamos usando una máscara. We want people to know who we think we are. Queremos que las otras personas piensen algo de nosotros, And not who we really are. pero no en realidad lo que realmente somos. So you were given a small step to let people know who you are. Entonces a ti se te ha dado un pequeño paso para que publiques quién eres. You want to share a bit about that experience? ¿Quieres compartir sobre esa experiencia? Yeah. Sí. So I posted the GoFundMe on Facebook in front of all my old friends, old people that I knew. Sí, entonces yo puse el GoFundMe en frente de todos mis amigos y familiares que yo conocía. And yeah, I'm really worrying about what they would think of me. Realmente me preocupé qué es lo que pensarían de mí. Because they knew me from school, from university, from my family. I never really shared what was on my heart, what I was following as a spiritual path. Sí, porque mis familiares no conocían qué es lo que estaba haciendo en este camino espiritual y tampoco mis amigos. And so, yeah, the fear of losing people, losing validation from the world, being taken as a crazy person that wasted her life. Oh, she failed because now she's finding comfort in spirituality. Sí, el temor de perder la validación y que personas piensen que sí, me estoy yendo al camino espiritual. Eso a mí me suena increíble. And it's like, oh right, Es como, espera, ¿qué? Keep going. Yeah, and also the fear is about not being able to go back now because everyone knows I cannot withdraw it. Sí, el miedo ahora es de regresar y no puedo ir a regresar porque todos ya saben esto. Why can't you withdraw it? Porque Other than for the obvious, why can't you withdraw it? Porque otra cosa que por lo obvio, ¿por qué no te puedes retraer? Like, what will they think of you if you? Porque ¿qué Yeah, pensarían de ti? they know now I'm following Jesus. Ahora saben que estoy siguiendo a Jesús. That I'm practicing a course in miracle, that I'm in a monastery. Que estoy practicando el curso de milagros, que estoy en un monasterio. You can't hide that anymore. Yeah, Ya yeah. no puedes ocultar más eso. Yeah, it's really, yeah. But at the same time, when I was excited to do it because I feel the potential of freedom in it. Sí, a la misma vez estaba emocionada de hacerlo porque sentía la potencial de la libertad en esto. So once I posted it, I had a lot of other thoughts, but at the same time I felt like I was piercing a balloon full of water, like. Sí, apenas lo hice, tenía todos estos pensamientos de adicción, pero una vez que lo hice es como que dejé soltar una bomba. Yeah, it feels like, now I can breathe. Y es que ahora ya puedo respirar. And I don't have to hide me anymore, okay? People accept me or not, and that's it. But now I can fully do what I want without being forced to play a role. Ya no me tengo que esconder, las personas me aceptan como soy o no, y no tengo que sería forzada a actuar un rol. And you just did that this morning. Y esto lo acabas de hacer Yesterday night. ayer anoche. Sí, anoche. That's why you're glowing. Por eso estás brillando. You've been afraid for weeks. Oh yeah, for months. Sí, por meses he estado con temor. Yeah. Yeah, you had this guidance months ago. Tuviste esta guía hace muchos meses. And you kept saying, I don't have enough time. Y empezaste a decir, I'm too busy. no tengo tiempo, estoy muy ocupada. I gotta sweep the floor. Tengo que barrer el piso.
I gotta eat a long breakfast. Tengo que comer un desayuno muy largo. Soren, I'm too busy being Soren steward. Sorry, estoy muy ocupada con todas estas cosas. But all you had to do was like click this button Pero todo lo que tenías que hacer era Wow. pinchar ese botón and make some Yeah. changes to the text to y update hacer it. algunos cambios en el texto. But you could see how much resistance there was to just being shining. You know? Pero puedes Yeah. ver cuánta resistencia había en lugar de brillar. Yeah, and I see the benefit of, even for me, writing this, because it's like a calling letter. Sí, veo el beneficio de escribir esta carta porque es una carta de un llamado. Like I could just stayed vague about A Course in Miracles, not really mentioning A Course in Miracles, and say just, yeah, I'm in a spiritual retreat or things like that. But no, I said, Sí, puedo no poner los detalles que estoy con un curso de milagros y solo poner el detalle que solo estoy en un retiro espiritual, but I said, I don't know, I felt I wanted to use what exactly I'm living right now. Like, if I go for it, I go for it totally. Like, yeah. So I said, I'm following David Hoffmeister, A Course in Miracles. I'm at this monastery, la Casa de Milagros. entonces dije sí, ¿no? Entonces voy a hacerlo todo, voy a ponerlo todo. Estoy She con un likes it curso like de that. milagros, estoy con David Hoffmeister y sí, lo expresé todo. Yeah, so, yeah, like it, I feel relieved. Sí, me siento aliviada. What else? Tell us more about your letter. What did you say? Dinos más acerca de tu letra, de tu carta, ¿qué dijiste? Yeah, I said that I was there since September, and I had to return to France because of the end of my visa, Mexican visa. Sí, le escribí que estuve aquí en septiembre y tuve que escribir porque se me estaba acabando mi visa. But I felt a strong calling to continue this volunteering here, Pero sentí un llamado fuerte continuar con un voluntariado aquí. because I realized that I cannot do this path of awakening alone. Me di cuenta que no puedo hacer este camino de despertar sola. And it's truly helpful for me to see people that went through this for years. Y es realmente útil ver otras personas que han pasado por esto por años. So it's not in 6 months that I will be healed and I can be completely dependent on Jesus. And yeah. No es que en solo 6 meses me sane completamente y estar completamente dependiente en Jesús. You said that in your letter? ¿Dijiste eso en tu carta? Not exactly. No exactamente. I want to be completely dependent on Jesus. Quiero ser completamente dependiente de Jesús. No. I didn't write that. No escribí eso. But I write that the goal here is really to follow and apply the teaching of Jesus. So Sí, escribí que la meta aquí realmente es seguir las Beautiful. enseñanzas Es de hermoso. Jesús. Wow, but you can feel the power of doing, like you had all these like little thoughts about other people, like even our next guest. Porque sí, empezaste a tener todos estos pensamientos de todas estas gentes y ahora puedes ver lo poderoso que es todo Are esto. those in your mind right now? ¿Sigue todo eso en tu mente? yeah, right now, no. Sí, pero en este momento no. Maybe in 5 minutes. Tal vez en 5 minutos. Yeah. You know, I was thinking about you because I had Superman come to my mind today. Porque hoy día se me vino Superman. I always would love when he would just reveal his identity to somebody. Me encantaba cada vez que revelaba su identidad a alguien. You know, like I actually am Clark Kent. En realidad soy Clark Kent. Clark Kent. Or he'd tell his girlfriend O le decía a su novia or his best friend. o a su mejor amigo. But every time he would do it, right before, Pero siempre que lo hacía justo antes, you could feel this like, sentías even though you know he has to, incluso cuando sabes que lo tiene que for the hacer relationship to go deeper. para que la relación pueda ir más profunda. But there was always this fear that the friend wouldn't understand Pero siempre había este miedo de que el amigo no iba a entender or would see him as superior o lo iba a ver como alguien superior or be angry that they didn't tell him earlier. o estar enojados de que no le han dicho antes. And so
you kind of would like buy into those thoughts for a minute Entonces, como compras esos pensamientos por un minuto and feel like, oh, maybe you shouldn't do it y piensas como, oh, en realidad no lo debería hacer, because the fear of loss underneath. porque hay un miedo a la pérdida por debajo. But it always worked out well. Pero siempre todo ha funcionado muy bien. And then they could start collaborating together. Y entonces luego pueden empezar a And he colaborar had a support juntos. system, Y él tenía un sistema de apoyo, a network that he could be honest with. una red en la que podría ser honesto. And I feel that's the case with revealing this calling to our family and friends. Yeah. Entonces siento que este es el caso para revelar a todos tus amigos y familiares. It's like a sorting out, you know, because you really want to bring everyone with you. Es como un discernimiento porque en realidad quieres traer a todos contigo. And who can you really be honest with now? Y con quienes puedes ser realmente honestos And give ahora. permission for them to be honest with you. Y darles permiso para que ellos también puedan That's the ser fear. honestos contigo. Ese es realmente el Because miedo. you're heading towards the light. That's, Porque te estás dirigiendo realmente hacia la luz. Yeah. Sí. we're all like Superman in that sense. Entonces, en ese sentido, todos somos como Superman. Yeah. Now I'm praying to be able to face whatever will come with that. Sí, ahora estoy orando de poder enfrentar cualquier cosa que venga con eso. Like people comments and so on, because I have to see them. Yeah. Sí, como personas, comentarios, Wow. porque necesito verlos. Yeah. Have you gotten any yet? Yeah. ¿Te han llegado algunos comentarios todavía? Yeah. Sí. For example, a friend from my childhood wrote to me and she said, "Oh, you are staying finally?" Una amiga de niñez me dijo, In ¿te Mexico. vas a quedar Yeah. aquí finalmente? De México. Sí. Because she said, "Yeah, I thought you would go back to France and settle and find a job and like continue your life in France." Sí, yo pensé que te ibas a regresar a Francia, a establecerte y continuar tu vida ahí en Francia. And I was honest with her. I said, "Yeah, but no, for now, I feel to continue that." Sí, fui honesta con ella y le dije, no, yo siento de continuar con esto. Yeah. Beautiful. Hermoso. Well, great. Does anything else come to your mind from this experience you want to share? Increíble. ¿Algo ha venido a tu mente de esta experiencia que quieres compartir? Yeah, not really. No realmente. Just about I see the doubt thoughts about, oh, you are asking too much money. Like, Sí, who puedo- are you to ask this money for? People can think you are just on vacation or. Sí puedo ver estos pensamientos de dudas que surgen de mucho dinero que estoy pidiendo y que personas pueden decir, estás pidiendo dinero es para vacaciones. Yeah, so, but I keep remembering, no, it's like we were sharing that with a friend, Lucia. Jesus is our boss. Pero no, sí puedo ver lo que es compartir con mi amiga Lucia, que Jesús es nuestro jefe. So if the money is meant to come from other people, it will come. Mm-hmm. Entonces, si el dinero es de venir de personas, va a venir. Like, to not have guilt in that, because No. it was guided. De no tener sentir culpa con eso porque fue guiado. Yeah, it wasn't really about receiving money from those particular people. Sí, no se trata de recibir dinero de esas personas en particular. It was about not making anybody special Se trata de no hacer a nadie especial and announcing your calling. y anunciar tu llamado. And if those Jesus sends funds from those ones, beautiful. Y si Jesús manda fondos desde esas personas, hermoso. But it is really up to the Spirit to send the funds. Pero en realidad todo eso depende ya From del wherever. Espíritu para enviar esos fondos de donde sea. It's not on you. No depende de ti. And that's the washing of the pride. Y really. eso es una limpieza Yeah. del But orgullo. you had to figure it out. Pero tú tienes que resolver todo eso. And the beauty of this is now you get to know what's guided.
Y lo hermoso de esto ahora, tú puedes ver qué es lo que está siendo guiado. Like, how long do you go home to France for? ¿Por cuánto tiempo vas a ir a Is Francia? there a big calling from people that now know you, your real calling? Como hay un gran llamado de otras personas para que sepan tu llamado. Is it just for a few weeks Es por algunas to semanas wrap things up? para simplemente concluir cosas. Or, oh my God, you got all these coffee dates to share about your love for Jesus. O tal vez tienes como que todas estas citas para compartir tu amor por Jesús. Like, it makes it clear for you. Porque también lo hace más claro para ti. That's how we live our lives. Para eso vivimos nuestra vida. You know, I've got a Europe trip coming up soon. Como tengo un viaje a Europa muy pronto. And I'm waiting to see where the strong invite is. Y estoy esperando a ver dónde viene la invitación más fuerte. So I'm doing the same thing. Does anyone feel they want me to come? Entonces estoy haciendo lo mismo. ¿Hay alguien que siente que quiere que yo vaya? Where's the call, the gatherings? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde están las reuniones? And it determines the length of the trip and where I go. Eso determina el vínculo, la franja de tiempo del viaje y dónde voy a ir. Because Jesus says in the Bible, a messenger is worth his keep. Porque Jesús dice en la Biblia, el mensajero vale la pena mantenerlo. And if you're not received in a town, Y si no eres recibido en una ciudad, dust off your sandals and move on. You know? como limpia tus sandalias y And you're sigue adelante. Messenger of peace now. Y tú ahora eres una mensajera de Like, la paz. That's your life's calling. Ese es el llamado de tu vida. And you're worthy of being supported. Y tú te mereces todo este apoyo. And you will be, you know, if you keep that purpose out in front. So. Y realmente lo será así si sigues manteniendo ese propósito adelante tuyo. Sí. I just have in mind the song that came to me yesterday just before I posted that. Tengo en mente la publicly. canción que se me vino antes de yo poner ese mensaje ahí. I prayed to Jesus, okay, really send me a song to show me you are here. It's really meant to be for me to do that. Le oré a Jesús, por favor, muéstrame un mensaje que realmente me muestre que yo esté aquí y hacer esto. And a song came called Run to the Father. Y se me vino una canción que se llama Run to the Father, correr al Padre. And the theme of the song was Divine Providence. Y el tema de la canción era la providencia divina. And also calling. Y oso el llamado, calling. And in the lyrics it says to not hide anymore. Y en las letras decían que no se esconda más. And admit you need God, you need your Father. Y admitir que se necesita a Dios, que necesitas a tu Padre. So it felt really with the same topic than what I was living. Se sentía el mismo tema del que estoy viviendo. So yeah, I was so touched by the song and it really cheered me to do it. Entonces sí, fue muy tocada por la canción y me alegró hacerlo. Beautiful. Es hermoso. Thank you. Thank you. Thank you for doing the Gracias. step for all of us. Yeah. Gracias por tomar este paso para todos nosotros. It took a few months, but it doesn't matter. You did it. Te tomó algunos meses, pero no importa, lo hiciste. Yeah. And thank you for guiding me and supporting me. Yeah, Y gracias por guiarme y apoyarme. it shows. Se muestra. You're glowing. Estás brillando. So thank you, and I will now take a moment to introduce my next guest while they set that up. Yes, maybe I'll just take a minute here of prayer while we... Yeah, my next guest is Lucia, and she has actually been going through a very intense time. Bueno, mi próxima invitada es Lucia y bueno, en realidad ella ha pasado por un momento muy intenso Because she's been very well used in a new course building program called Thinkific we're using. porque ella ha estado siendo usada para un curso que estamos elaborando que se llama Thinkific. And she really has no resistance to being used in function.
Y ella realmente no tiene ninguna resistencia para ser usada a través de la función. In fact, she would really embrace it as being her saving grace. Pero en realidad ella más bien ella lo abraza porque es como su lugar de apoyo. She develops relationships with those she's working with very quickly. Ella ha desarrollado relaciones con todos los que está trabajando muy rápidamente And is on the given tasks y está en todas las tareas en las que se han sido dadas, in the Holy Spirit's flow. en el flujo del Espíritu Santo. But what's happened in the last few weeks Pero lo que ha pasado en las últimas semanas, is she's been having lots of witnesses from other interns ha empezado a tener muchos testigos de otros internos, just telling her like they hate her, simplemente diciéndole que la odian, she's being fake, que ha sido muy falsa, she's in denial, que está en negación, she's competitive, que es competitiva, she wants to be the best, quiere ser la mejor. and she was starting to feel very attacked. Y ella empezó a sentirse muy atacada. But I think two things have happened in recent days Pero dos cosas que han pasado en los últimos días that she has really taken to heart es que ella realmente lo ha tomado todo a corazón. that we're going to talk about today. Así que lo vamos a hablar ahora. So if you're not on camera already, welcome, Lucia. Así que si no estás en la cámara todavía, bienvenida, Lucia. That's our introduction. That feels good. Esa es nuestra introducción. Eso se siente bien. Now I know what's happening. Ahora sé lo que está Ahora sé qué es sucediendo. lo que está pasando. It's news to me. Es noticias Oh. para mí. Okay, well, let's see how this goes. Entonces, wow, veamos cómo va esto. Because you met with me the other day, you asked for a one-on-one. Porque sí, pediste que nos unamos los dos. And you said that you'd had this powerful joining with Amelia, Dijiste que tuviste esta unión muy poderosa con Emilia, where you both let loose on each other donde las dos se aflojaron una a la otra, because there was this terrible fear. porque había este miedo muy terrible Well, I know from Amelia to you de Emilia y de ti, that, oh my God, I can't say these things to Lucia. como, ay, Dios mío, no puedo decir estas cosas a Lucía. This could be a whole nother session, actually. Esto puede ser toda una sesión, en realidad. But she was wanting to be nice Pero ella quería ser educada and say the right thing. y decir la cosa correcta, But she'd have like private conversations with someone else. pero ella tenía conversaciones privadas con alguien más. I hate Lucia. La odio a Lucía. And then you started to have thoughts with Amelia. Entonces tú empezaste a tener pensamientos con So Emilia. we said, why don't you guys go off together and just have a talk? Entonces dijimos, ¿por qué ustedes dos no se juntan y tienen una charla? And well, maybe you could share your experience of that. Entonces en realidad tú puedes compartir tu experiencia acerca de eso. Yeah, it felt really good to do that. There's a lot of jealousy that came up, Sí, se sintió muy bien hacer eso. Había muchos celos que surgió. a lot of pride. Mucho orgullo. Yeah, I think she said, "I hate when you cry," Creo que ella dijo, which I've had so many comments about. Like, I hate when you cry. Yeah, you're fake. Like, creo que she ella didn't dijo, want me to go to the monastery. She was afraid that I'd be going there, and how there was always this competition with other girls and about looks and body looks and weight and all of this. And then I shared my pride in it, my pride in being told that I look a certain way or I look nice, or even pride to have someone be jealous of me. sí, I nos could see habíamos, that in my own mind, this like pride. habíamos compartido, sí, cuando ella vino hacia mí me expresó que sí, sentía que yo estaba siendo falsa y también yo me abrí. Sí, tenía pensamientos de competencia, no quería que vaya al monasterio, habían pensamientos de celos, de cómo me veía y con otras chicas también. Yeah, and recently I've just seen this pattern play out because of being a performer, and Sí, vi este patrón que tenía de ser alguien que pone performances, actriz. Sí, and how I've always had to be better than. I've always had to be in competition Y que and be on show. siempre que tenía que estar en competición.
And I think Emilia could sense that. Y siento que Emilia podía sentir eso. So yeah, I felt really deep. I felt sick afterwards. Sí, era muy profundo, me sentí un poco mal después de eso. But it felt like something so helpful to really see my own thoughts. Pero se sintió como algo bien valoroso poder ver mis pensamientos. And I feel ever since that time, and ever since I expressed all of my thoughts, and this whole period of everyone saying their attack thoughts towards me. Sí, siento, pero esto, yo compartir mis pensamientos y todos compartir sus pensamientos de ataque hacia mí, has brought me to this point where I can see much clearer the mask. me llegó a este punto donde que puedo ver más claramente la máscara of this performer. la máscara de esta actriz, Because I can see how I analyze form. So I think, what's that person thinking of what I just said? puedo ver cómo analizo todo, como qué es lo que está pensando esa persona en lo que acabo de decir, Or analyzing, oh, that person likes that person better than me. o analizando esa persona le gusta a esa persona más que a mí, And it's constant. y es constante, It's constantly analyzing form. es constantemente analizando la forma, And it feels good. It feels really good to see. I feel like I can breathe. y se siente bien por poder verlo, siento que ya puedo respirar, Yeah. sí. Yeah, you told me that once you had that talk with Emilia, Sí, me dijiste que esa vez que tuviste esa charla con Emilia, you could understand why everybody was saying all these things to you. pudiste entender por qué todas las personas estaban diciendo todas esas cosas de ti. Because Porque you had been pushing those thoughts in your own mind away. Porque has empezado como a empujar todos esos pensamientos de tu mente. Like you'd see those thoughts, Como veías esos but pensamientos. you'd be like, oh no, they're not true. Y decías, oh no, no son Or verdaderos. that's the ego. Oh, eso es el ego. But somehow through this whole experience, Pero de alguna manera, a través de toda esta experiencia, it hit you. te golpeó. Oh my God, this is my mind. Y dijiste, ay Dios mío, esta es mi mente. These are my thoughts. Estos son mis pensamientos. And, you know, Jesus says in A Course in Miracles Y Jesús dice en el curso de milagros that when you take the knife out of your brother, que cuando quitas el cuchillo de tu hermano, the temptation is so strong it's going to hit you in your own heart. La tentación es tan grande que te vas a acuchillar en tu propio That you don't corazón. take it out of your brother. Entonces no lo quitas de tu hermano. But when I heard you tell me that story, Pero cuando escuché que tú me dijiste esa historia, it was like you just took it out of your brother. es como que la quitaste de tu You hermano. let it come here, La dejaste que venga hacia ti. but somehow you very quickly realized that even weren't your thoughts. Pero de alguna manera tú te diste cuenta rápidamente que ni siquiera And there eran tus was a pensamientos. genuine sense of relief Era como que una sensación de liberación because muy there was no grande. denial. Porque ya no había You're negación. like, they are my thoughts. Sorry? They are my Tú thoughts. dijiste, son mis pensamientos. But help me, Jesus. Pero ayúdame, Jesús. And I could feel the sense of relief in the whole thing. Y pude sentir como que esa sensación de libertad y And todo eso. I feel that's a pretty powerful example Y siento que ese es un ejemplo muy poderoso. of inappropriate use of denial. Como el uso inapropiado de la You negación. know, what you were doing. Lo que estabas haciendo. Oh. Como, But that's what, like putting pink paint on everything. Pero eso es como poner pintura en todas You know, las you were cosas. trying to cover the mud with pink paint or icing. Estabas tratando de cubrir todo el Lodo. barro, el lodo, con pintura rosada. And then you just, I give up the fight. I can't cover it anymore. Y dijiste, bueno, me rindo la pelea, ya no puedo cubrirlo más. And the real healing can begin. Y la verdadera sanación puede empezar a ocurrir. It's really powerful. Es muy poderoso. And then this morning you had another realization Y esta mañana tú tuviste otra that you shared with everybody. que te diste You cuenta. wanna share? Yeah, pride, like so much pride. Sí, el orgullo, mucho orgullo. Pride to be better than everyone.
El orgullo de querer ser mejor que todos. in even spiritual development. Hasta en el desarrollo espiritual. Pride around looks. El orgullo sobre la apariencia. Pride around what's given in function. El orgullo en lo que fue dado como mi función. Who I'm working with. Con quien estoy trabajando. Being in a leader role. Estar en un rol de líder. And the feeling of separateness in that. Sí, el sentimiento de estar separado en eso. Being sat with a group of people and feeling this feeling of I want to be better. Estar sentado en un grupo de personas y sentir que quiero ser la mejor. And then I'm completely separate from Y ahí everyone. estoy completamente separada. And it feels really good to see because it's something that I didn't understand. Sí, se siente muy bien poder Why? verlo porque no era algo que entendía por qué. Why I felt so separate. ¿Por qué me sentía tan separada? And now, I understand that's why. Y ahora entiendo que por eso era. And I can let it go. Y puedo dejarlo ir. It's beautiful. Yeah. Es hermoso. Yeah, I remember when we were all talking at the lunch table. Me acuerdo cuando estábamos hablando en el almuerzo. Another powerful realization came to me. Otra poderosa realización me In this quedó. situation with others sharing their thoughts about you. En esta situación en que todos estaban compartiendo todos sus pensamientos acerca de Because ti. even I was a little surprised at how strong it was. Porque incluso yo estaba muy sorprendido de cuán fuerte era todo esto. Because you did finally open up about your attack thoughts towards them. Porque finalmente tú te abriste acerca de todos tus pensamientos de ataque And I acerca de kind of todos. thought, wow, everyone will celebrate the Y release. dije, wow, todos van a celebrar esta liberación. So I asked, how does everyone feel? Y dije, ¿cómo todos se sienten? And they're like, we hate her more. Y todos eran como, lo odiamos más. I was like, oh, that wasn't what it was. Y era como que, wow, eso no era lo que estaba buscando. But then it hit me. Pero después me di cuenta. When you have a deep, mighty companion relationship, Cuando tienes una profunda compañerismo de compañero poderoso, like you do with them, with the other interns, como los que tienes con los otros internos, there is a give and trust. hay una Them confianza with you dada and you with them, de ellos contigo y tú con ellos, and with living miracles. y con Living Miracles. They're activated. Ellos están activados. I don't even know how to say it. It's just, they have to say all of their thoughts. Es como tienen que decir todos sus pensamientos. Like, for you, you know, Para ti. really for everybody. En realidad es para todos. Because you hadn't fully acknowledged what was going on in your Porque en mind. realidad no has reconocido realmente lo que está pasando. And that's en how ti. they're your saviors. Y de esa manera son tus salvadores. The anger and the self-hatred is down there. Toda la rabia y el odio hacia uno mismo está ahí por debajo. And Jesus says in the Course in Miracles, Y Jesús dice en el curso de milagros, your accuser will appear in many forms, tu acusador va a aparecer en muchas formas. but fear not, this too will go. Pero no tengas miedo porque esto se va a pasar. So they were from your deep desire for God. Entonces ellos han aparecido desde tu They were profundo answering deseo the call. de ti, de Dios. Ellos estaban respondiendo a tu llamado. And it's just like, wow. Y Like, es como, wow. you know, that's really taking full responsibility Y eso es realmente tomar totalmente responsabilidad. for everything. And I could just feel, and you did it the next few days. You did it. You Y took lo full hiciste y responsibility. tomaste totalmente la And I responsabilidad. don't know, are the witnesses changing? I'm like, Hay algunos testigos que están cambiando. afraid to ask. Yeah. Sí. Because you you and Deborah, Yeah, we went for a long walk together and you two have been on each other quite a Sí, bit. Yeah. salimos a Sí, caminar. ustedes dos han estado una a la otra. And por yesterday was a mucho. day of silence. Y ayer ha sido un día de So you silencio. want to share about that? yeah, we went for a walk in silence. Sí, salimos a caminar en silencio. And yeah, it was like being in some mystical experience together. Es como estar en una experiencia mística juntas. Yeah, just walking next to each other and in her presence, just without talking, just felt so good because it meant that I could see beyond any fear. Sí, el estar en su presencia se sentía tan bien porque es como estar más allá del miedo.
and see the nothingness of what's happening. It El was, ver, yeah, el ver el nada de lo que estaba sucediendo and what has happened. y lo que ha sucedido. And then we sat on a bench and we looked out at the water and the birds, and yeah, it was just this profound silence. Sí, nos sentamos en una banca y estábamos mirando los pajaritos y era un silencio profundo, Where there was no thoughts of attack, donde que no habían pensamientos de ataque. and I just felt like God, like we were just, yeah, it was God. Sí, sentí que sí, era Dios. And then we got home, and Deborah said, "I'm grateful of everything we went through. Y llegamos a casa y Deborah dijo, estoy agradecida de todo lo que pasamos. It's good that we went through all this intensity." Está muy bien que pasamos toda esta intensidad. And I said, "Yeah, otherwise it just really just stays on the surface and nothing happens." Si no, sí, solo queda en la superficie y nada pasa. Mm. Yeah, and Deborah said something that really hit me as well, was Deborah dijo algo que me tocó, because I've had a lot of sadness, porque he tenido mucha tristeza and she's had a lot of anger, y he tenido mucha rabia and we couldn't meet each other in those places. y no nos podíamos encontrar en esos lugares. We didn't understand each other's what was happening. No podíamos entender qué es lo que nos estaba pasando. And yeah, she said we can't meet each other there, Y dijo, no nos podemos encontrar ahí. so we have to meet each other in the Christ. Nos tenemos que encontrarnos en el Cristo. And then she said to honor each other's healing, Y dijo, honremos la sanación de la una a la otra. which really hit me as well, like the importance of honoring Realmente me tocó la importancia de honrar everyone's healing, la sanación de todos. and it's going to look different for everyone, Y se va a ver diferente para cada uno. and you really can't judge anything. Y realmente no se puede juzgar nada. Yeah, the deeper you go, Sí, mientras más profundizas, you see everybody is playing their part in the healing. ves que cada uno está haciendo su parte en la sanación. Like I would rarely ever have anger come out to somebody else. Porque yo apenas podría tener enojo que surgía acerca de otra persona. In a way that I felt safe to let it out. De alguna manera en que me pudiera sentir seguro de dejarlo There salir. was such a fear of letting it out. Había tanto miedo para que surja ese enojo. But I'd perceive people angry at me a lot. Pero sí percibía que había mucha gente que estaba enojado hacia mí. And if I learned to forgive that, Y si aprendía a perdonar todo it's eso, like my own anger es como, being healed. es como que mi propio enojo estaba siendo sanado. And doing that for each other, whether it's sadness or anger. Y haciendo eso uno al otro, ya sea el enojo o la tristeza, That's how we wake up together. es como despertamos juntos. Hermoso. Any more thoughts or last thoughts on this whole experience? Or Ah, do you feel ¿Algunos complete? últimos pensamientos en toda esta sanación? Yeah, that feels complete. No, eso se siente completo. Yeah. Yeah. Thank you for doing your part too. Yeah, thank you. Gracias por hacer tu parte también. Gracias. Okay, well, that's our first episode of Going Deeper with Jason and, in this case, the interns. So, Bueno, este es nuestro primer episodio de Yendo Más Profundo en la Mente con Jason y en este caso con nuestros internos. thank you to Ariane and Lucia for joining me. Gracias a Ariane y a Lucia por unirse conmigo. And each week it'll either be a discussion like this, Y cada semana va a haber una discusión acerca de esto. or we've got an instrument for peace ready. También tenemos el instrumento para la paz listo. If neither of us know what the issue is, Si ninguno de los dos sabemos cuál es el problema, we can do a live session podemos hacer una sesión en vivo where we discover it together, donde lo descubrimos juntos. and that might be next week. Y eso So- podría ser la próxima semana. Tune in and thank you very much. Así que sintonícense y gracias, muchas gracias.